हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज हूँ अगस्ट 12 सोमवार। आसतु आज बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकड़ा। वीडियोटी भल लगी लाइक और शेयर सहित सब्सक्राइब करदे। परवर्ती अपडेट भाजपा जोगदेवार 3 घंटा पर दलर विदा हेले पूर्वतन मंत्री। तेज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पूर्वतन मंत्री तथा विवाद सह जड़ित संदीप बाल्मीकि भाजपा जोगदेवार मात्र 3 घंटा पर दलर बहिष्कृत होते। संदीप शनिवार पंचकुलार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित सहकर्मी भाजपा जोग देइछन्ति। तेबे मुख्यमंत्री पार्टी स्वागत करथिले। तेबे किछि समय पर फोटो भाइराल हेबा पर संदीपक विवाद सह जड़ित पुराना खबर सोशल मीडिया रे शेयर हेबार लागिथिला। एही खबर पाइबा मात्र भाजपा सीएम हाउस रे उत्तेजना देखा देइथिला एवं किछि समय पर दल संदीप को दलर बहिष्कृत करथिले। परवर्ती खबर है विभिन्न जिल्लार होइतिबा डीएमएफ दुर्नीतिर हेब तदंत। बंधा हे दुर्नीतिग्रस्त। तेज खनि मंत्री कहते सरकार प्राथमिकता होउछि शून्य दुर्नीति। तो यह दुर्नीति उपर तदंत और कार्यानुष्ठान हेबो एकथा मुख्यमंत्री कहि सारिछन्ति बोली मंत्री कहते। डीएनएफ रे दुर्नीति और दुरुपयोग कथा अनेक समय अभियोग आसुछि। परवर्ती खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रे कृषकों बड़ घोषणा करिसेंति। 109 प्रकार फसलर उन्नत बिहन किस्म जारी करिसेंति। ए बिहन जलवायु अनुकूल एवं जैव सशक्त। तेज प्रधानमंत्री एने कृषक एवं वैज्ञानिकों सह आलोचना करिसेंति। परवर्ती खबर रही रूसिया दूतावास यूक्रेन विरोध में युद्ध लड़ाई विशेष सैन्य अभियान में भर्ती करथिबा भारतीय नागरिकों को नहीं बड़ बयान आसी। तेज युद्ध में भारतीय सह होइतिबा दुर्भाग्यपूर्ण घटना को नहीं शोक व्यक्त करथिबा रूसिया दूतावास जणाइछि। एप्रिल मासर एयर सशस्त्र बल में भारतीयों नियुक्ति को बंद करिछि। तेबे मस्को एवं नुआदिल्ली भारतीय नागरिकों को संधान कर शीघ्र सेमानकु सेवारु मुक्त करने को मिलित भाव कार्य करुछि बोली दूतावास जणाइछि। जो माने सेना कार्य पई सामिल होइतिले एवं एबे घर को फेरिबा को चाहुछथि सेमानकु भारत पठाजिबो। तेबे रूसिया दूतावास आहुरी मध्य कहिछि जे भारतीयों समेत अन्य देश नागरिकों को सैन्य सेवा नियोजित करने एप्रिल मासरू बंद कर दिया जाइछि। परवर्ती खबर रही राज्य में मौसुमी सक्रिय रही। यार प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य केतेक स्थान वर्षा हेबार संभावना रही। तेज भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार नुआपड़ा बलांगीर बरगड़ संबलपुर एवं झारसुगुड़ा जिलार केतेक स्थान प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबारु एही सब जिला गुड़िक सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर होछि बांग्लादेश रे हिंदू मानक प्रति हेउतिबा हिंसा उपरे नीरवता भांगिले यूनुस कहले सेमाने कौन आम बांग्लादेश कामचला सरकार परामर्शदाता मोहम्मद यूनुस रविवार संकट जनित देशर संख्यालघु संप्रदाय विशेषकर हिंदू मानक टार्गेट करी हेउतिबा आक्रमण को निंदा करिसेंति। मोहम्मद यूनुस चेतावनी देई कहिसेंति जे संख्यालघुଙ୍କ उपरे आक्रमण सेमानक अग्रगति को क्षीण करने को चेष्टा होई पारे। परवर्ती खबर है मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में होतिबा जनशुणानी आज बंद रहिबो। तो प्रत्येक सोमवार दिन जनशुणानी बंद रही साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना मिली। सेहीपरि आज बंद रही मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी। सप्तदेश विधानसभा प्रथम अधिवेशन जारी रही मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रखा जाइछि। परवर्ती खबर रही पुलिस माफिया गोली विनिमय गोरु माफिया गुरुतर 2 पुलिस कर्मचारी आहत। बेआईन गोरु चालन करिडर पाल्टिथिबा केन्दुझर पुलिस और गोरु माफिया मुहांमुही होइछन्ति। केन्दुझर जिला हरिश्चंद्रपुर थाना अंचल उभयों मध्य गोली विनिमय होइछि। गोरु माफिया गोली रे 2 जन पुलिस कर्मचारी आहत होइतिबा बेले पुलिस पाल्टा गोली रे जन गोरु माफिया गुरुतर आहत होइछि। एही घटना रे 5 जन गोरु माफिया को पुलिस गिरफ करने सहित 2टी पिस्टल और 4टी गाड़ी जबत करिछि। परवर्ती खबर होछि बड़ धरणर एक ट्रेन दुर्घटना बर्तिले यात्री। शाहजहानपुर पंजाब मेल एक्सप्रेस चलुवा बेले निआं लागिथिबा नै शुणिबा परे 12 जन ट्रेन रु डेई पड़िथिले। तो यात्री मध्य आरंभ हो जाइतिला ठेलापेला। 50 किलोमीटर बेगर चलुवा ट्रेन रु डेइबा आरंभ कले जेउतरे 20 रु अधिक यात्री आहत होइतिबा कुआ जाउछि। परवर्ती खबर रही कटक जगतपुर शिल्पांचल रे एक आलुमिनियम बासन फैक्ट्री रे रविवार एक बड़ धरणर अग्निकांड घटिछि। अग्निकांड जलीगला बासन सामग्री खबर पाई स्थानीय अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंच निआं आयत्त करिसेंति। केउं परिस्थिति रे अग्निकांड घटिला ता स्पष्ट जଣା पड़ी नाही। एपरिकी एथिरे कौनसी कर्मचारी
ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ପଚାରିଲେ ଯଦି ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରାନ୍ତି ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ତେବେ ଆମେରିକାର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଏହାର ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟରେ ସେୟାର ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ SEBIର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବୀ ପୁରୀ ବୁଚଙ୍କୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ମିଶି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଭାରତରେ ରାଜନୀତି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି SEBI ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଖୁଚୁରା ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସେବି ଏହାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିବେଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ହରାନ୍ତି ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି କେବେଠୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅପେକ୍ଷାରେ ASI। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାସେ ପୂରିଯିବ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଆଗେଇ ପାରିନି ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ମରାମତି କି ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାରଣ ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଓ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯଦିଓ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ତଦାରଖ କମିଟି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପୂରଣ ହେବ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜମିପଟା। ଏହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜମିପଟା। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଜମି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଦେଶରେ 6ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲାନି ଭାଗ, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର 6 ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱର ଉଠିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦିଆଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ବାଂଲାଦେଶ ସଙ୍କଟ ପରେ ବୁଲା ବିକାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ ବୁଲା ବିକାଳୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ାଇଲେ ସୁଧ ହାର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 6.5%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ RBIର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଦେଶର 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ମୁତାବକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅବଧିର ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ବେସ୍ଡ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିପରି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆସେଟ୍ ଲାୟବିଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଗଷ୍ଟ 10ରୁ ଉଧାର ଦରରେ 5 ଆଧାର ଅଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏପଟେ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ MCLରେ 0.5% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅବଧିର କରଜ ପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କରଜ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ଅବଧିର MCLର 8.95% ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କରଜ ସୁଧ ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ।